बाबा हेले से अपूर्वा ए पर्यंत एटिकी आसी पारिलानी जे जय श्री राम आसीबो आसीबो मंत्री महाशय अपूर्वा एठी आसी निश्चय पहुँचीब कारण ए बाबा बजरंगीर जय श्री राम जा कानरे थरे पड़ीची ता छाती भितर सबुदिन पाई गोटे बस्सा बांधी हेई रही जाइची ए बाबा बजरंगीर हाथ जा मुंडरे थरे लागिची प्रेमिका छाड़ीची ता प्रेमिका को स्त्री छाड़ीची ता स्वामी को ठीक सेमिति अपूर्वा ता स्वामी को छाड़ी एठी आसी निश्चय पहुँचीब बाबा तार ऊपर प्रशंसा आपन शुणी अपेक्षा करिछि केते बेले से सुंदरी एटिके आसीबो अरे सेइथि पई तो मो आश्रम रो चारिआडे लिखि देछि वेलकम अपूर्वा वेलकम बाबा स्वागतम अपूर्वा स्वागत बाबा मो आपनक पाखक सबुदिन में चली आछिछि मो भविष्यत आपनक हातले जय श्री राम कन्या तमे फुलटारू आहुरी कोमल आमे खाली मंत्र तंत्र बलरे तम कंठस्वर को बदलै देखिबो तमे क्वीन ठारू आहुरी सुंदरी देखा जिवो तम कंठस्वर जे सुनिबो से पूरा पागल हे जिवो कारण तमे हबो फिल्मी रो हीरोइन बाबा ए कौन देखुचंती मंत्री महाशय नमस्कार सर बाबा ए सब कोन होछि देख कन्या आजिकाली प्रोड्यूसर मानकर गोटे बेट हबे सुंदरी हीरोइन मानू को देखिले से माने तांको बेट पार्टनर करी नौचंती बाबा मु तो देखुची सबु नारी को देहरे रक्त मांस थाए हेले अपूर्वा देहरे स्वर्गर अमृत अछि अमृत देख कन्या आमे तुमको नहीं कौन हॉलीवुड न कि बॉलीवुड न आमे तुमको नहीं केवल ब्लू फिल्म करिबो छमे देई पेली बनी आस आस कन्या आस ब्लू फिल्म करिबार समय बिगड़ी जाउची आस मोर फिल्म रे हीरोइन बाबा दरकार नहीं
ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ମୋ ନାଁଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉ ମୋ ନାଁ ଧରିଲେ କରେଣ୍ଟ ମାରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ତତେ ବି ଜଣା ମୋ ନାଁଟା ବାବା ବଜରଙ୍ଗୀ। ବଜ୍ର ଠାରୁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଶତ୍ରୁତା କରେ ଆକାଶରେ ମେଘ ନଥାଇ ବି ତା ଉପରେ ବଜ୍ର ପାହାର ହୁଏ। ଆବେ ତୋ ଭଉଣୀ ଏକା ତୋର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଝିଅ ଭଉଣୀ କ'ଣ ମାଟି ଗଡ଼ି? ଆବେ ତୁ ଯେତିକି ଭୁଲ କରିଛୁ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ ମୁକ୍ତି ଦେବି, ସେ ପାପର ମୁକ୍ତି ଦେବି ତତେ। अपूर्वा, अपूर्वा, जानो भाई अपूर्वा, चुप रह तो भाई को तो वो से नहीं अपूर्वा, मत क्यों मैं गोली दे दे। अपूर्वा। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି, ହେଲେ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ, ହାତ ବଢ଼ିଲେ ବି ପାଇବନି। ତା ଚେହେରାଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଉଚୁ ଉଠୁଛି ଭାଇ, ନାଚି ଉଠୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ବଞ୍ଚିଛି। नहीं, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି ସେ। ନାଇଁ ବୋଉମା, ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ କହି ଯେତେ ପାଗଳ ବି କଲେ ବି ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରି। ବୋଉମା ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତମେ ଯାଅ ନନ୍ଦିନୀ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳି ଆସିବ। ନାଇଁ, ସେ ମରିଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ତା ନହେଲେ ସମାଜର ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ବଣଭୋଜି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବୋଉମା ମୁଁ ତମ ନନ୍ଦିନୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତମେ କାହିଁକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛ? ବୋଉମା ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତମକୁ କହିଲି ପରା ଯାହା ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳି ଆସିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନନ୍ଦିନୀ, 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 ନନ୍ଦିନୀ କାହା କହୁଛ? ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ, ତମ ନନ୍ଦିନୀ। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ମୋତେ ଠକି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆରେ ନାଇଁ ବୋଉମା। ତୋ ଭଉଣୀଟା ବାରଙ୍ଗନା ବୋଲି ତୁ ତ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଛୁ। ବୋଉମା ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହଁ, ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ ପରିକା ଚାନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜ। ନାଇଁ ଭାଇ, ତମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଇଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିନୀ। ଓହୋ, ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ତମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ଭାଉଜ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିଦ୍ୟୁତର ସ୍ତ୍ରୀ କିରଣ, ମୋ ନନ୍ଦିନୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସିଏ ତମକୁ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ଯୋଉ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କୋଳେଇ କାକେଇ ମଣିଷ କରିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଭୋକ ହେଲେ ମୋ ପେଟ କାଟେ, ଯାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲେ ମୋ ଛାତିରୁ ଲହୁ ଝରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି କେମିତି? ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଭାଇ, ଏ ସେଇ ଆଖି, ଏ ଆଖି କେତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆକୁ ମୁକ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ବୋଉମା ମୁଁ ବି ଚାନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହଁ, ଇଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜ, ଆକାଶର ସ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଇଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିନୀ। ଓହୋ ଦିନେ ତମେ ବୁଝିନ କାହିଁକି? କେତେ ଥର ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଆଦି କଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଝିଅ ଚାନ୍ଦିନୀ ଭାଇ। ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିନୀ। ଥରେ ନୁହେଁ, ହଜାର ଥର ତ କହୁଛି ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ। ବୋଉମା ନନ୍ଦିନୀର ଶବକୁ ତ ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ, ମଶାଣିରେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ କେମିତି? ଠିକ ଅଛି, ଏ ଝିଅ ହଉ ନା କାହିଁକି,
केते भल पाइबा से मते दउथिला हेले के जाने कुआड़े चली गला जे मो ताको खोजी करे में पाउनी तमे जते बेले तम सानो भौणी आसने मते बसै सालोड़ी आज ठारू तमे होछ मो बड़ भौणी हेले बड़ भौणी ए सानो भौणी के तम पाखो को न होनी ताको टिके आशीर्वाद करे मोने से जमेते खूब शीघ्र तार स्वामी रही जे कौन कहलो तो स्वामी तो ठारू दूर गई चलती हेले तो जमाई मोर को ना हाँ बहुमा ताको स्वामी मो सांग एमते को भूल बुझाणा नहीं एमते को लक्ष्मी प्रतिमा स्त्री को ताको पाखु दूरे देइछंती ठीक अच्छे भौणी आज ठारू मु तम स्वामी को तुम पाखु फेरई देबी तमे मो पर भरोसा रख भाई तमे एठी जण बस कथा होता मु मंदिर में जानिଛ ସୁବ୍ର କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି नहीं नहीं भाउज सेदिन आकाश आम चरित्र को जो रूप देला ताकू आज पर्यंत भूली पारिनी मु କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ମନାସିଛି ତମ ଗୋଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଭୋଗ କରି ଆଣିଛି ନେଲା ନେଲା ଆରେ ଭୋଗ କଣ କି କେବେ ମନା କରନ୍ତି अरे वो कथा सुनो भोगो खाया कण किया मना करे नियो पर कहूची नहीं भाउज नियो सेदिन मन नंदिनी ठीक एमती जोर जबरदस्त मंदिर रे मते भोग खाई दउथिला एठी एठी मां दुर्गा को साक्षी की मो नंदिनी मथारे सिंदूर पे देइथिला सिंदूर हे हे मो पर पूजा करके सिंदूर आनिचे देखो ना निया सुब्रा तम नंदिनी भाभी तम मते सिंदूर पिंधाई दियो निया सुब्रा मते सिंदूर पिंधाई दियो नहीं भाउज सिंदूर तो जणक मथारे पिंधा जाए सी होउची स्त्री मो केचे सोने बेरे तमे तो मथारे सिंदूर न पिंधाइबो मो सत्य कहूची मो सुसाइड कर देबे बाप हबो बापू के पुण्य मो किछे जानि ने तमे मते सिंदूर पिंधाइबो पास अच्छा सुब्रा बाप हबो भाउज बाप हबो वाह बो वाह केते बेले जाई अरविंद ठाकुर तो असल रूपड़ा देखिला अरे मो पुआ कथा को अविश्वास करी आज जाई कहि आसु मो पुआ आखिर आईना तो तू तो री पापर पखुरे उबुट होचो देहरे पापर कलंक को बोली जाइचो से कलंक आगे लिबनी ना ठाकुर परिवार मान सम्मान आगे फेरी आसु अरे ये तो ठाकुर बाबा आगे जोता माला झोले हम पक्को को देखाई देला आकाश ठाकुर सा यहाँ पे आपन कोई योग्यता नहीं अब बुझाई देला मते मोडे अयोग्य स्वामी नहीं मोडे कापुरुष नपुरुष मु रे डाक आज चिन्हिबा मु किए और चिन्हिबा मो असल रूपडा को एइटिया तंटी जेपी नाही आकाश मो ठाकुर साहेब यार विचार मु करबे हले एठी नुह मो ठाकुर बंगला चारि कांथ भितरे तू यार विचार करछि तू ए छोटा रे विचार कर वाह बंधु वाह तो बंधु के सुंदर वाह अरे मु तो द्वापर सका अर्जुन होई पारिलिनी
ହେଲେ ତମେ ତ ସେଇ ହଟିଆ ନଟିଆ କୁଟ କପଟିଆ ସାତ ସରିଆ ମହିଷା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହାର ପାପ ଆଖିଟା ଏ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ସଖା ମୋର ନୁହଁ, ହାତରେ ସେ ସାତ ସରିଆ ବଇଁଶୀ ନ ଧରି ଏଇଟା କଣ ଧରିଛି? ଆରେ ମୋ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆରେ ଶୁଭ୍ର, ଆରେ କାହିଁକି ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ? ଦେଖେଇ ଦେ ତ ଅସଲ ରୂପଟା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେ। ନନ୍ଦିନୀ ଏ ଦେଖିବା ଆସ, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ନନ୍ଦିନୀ। ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହଉ ମା, ଏ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲ ବୋହୁ ମା, ଚାଲ ଭାଇ। ଚାଲ। ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପାଇଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ତୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଦିନ ମୋ ପୁଅ କଥା ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ଯାଇ କହି ଆସିଥିଲୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ଆଖିରେ ଆଇନା ବୋଲି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତୋ ଦେହରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ଠିକ କହିଥିଲା, ତୁ ଗୋଟେ କୁଳବଧୂ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାରଙ୍ଗନା ବେଶ୍ୟା। ଏଇ ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମଦ ପିଉଛି। ମଦ ତୁ ତା ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବଦାସ ସଜି ଦେଇଛୁ। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମଦ ପିଉଛି, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ପିଇବି। ବିଷ ନାଇଁ ଡାଡି ନାଇଁ। ଏ ଚୁପ୍, ଡାକ ନା ଡାଡି ବୋଲି ମତେ। ମୁଁ ତ ଡାଡି ହେଇପାରିବିନି କି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ହେଇପାରିବିନି। ଡାଡି ସେଦିନ ସେ ଲୋକଟା ଠିକ କହିଥିଲା, କେବଳ ତୋରି ଚରିତ୍ର ଦୋଷ ପାଇଁ ତୋ ଡାଡି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। କେବଳ ତୋରି ଚରିତ୍ର ଦୋଷ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଠାକୁର ସାହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର ଝିଅ, କେବେ ବି ମଣିଷ ଛୁଆ ହେଇ ନଥିବ। ମୋ ଛୋଟ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଂସକୁ ପୁଳା ପୁଳା କରି ଖାଇଯିବ। ସେ ଖାଇଯିବ। ଆୟାମା ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା। ହେଲେ ଆୟାମା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆକୁ ଏ ଘରେ ରଖି ଏ ଠାକୁର ପରିବାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ। ୟାରି ପାଇଁ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ କରିବାକୁ। ଏ ଆୟାମା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। ନାଇଁ ଆକାଶ, ତୁ ଏଇଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଏ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ସୁବ୍ରତ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଘରର କୂଳ ବୋହୁ ଆଉ କାହା ଘରର କୂଳ ବୋହୁ ହଉ ବୋଲି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାରିଦେବା। ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଇଚ୍ଛା? ଆମେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରି ତୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଛି ଛି ଛି, ତୋ ବାପ ତତେ ଏଇଆ ଶିଖେଇଛି। ଠାକୁର ସାହେବ, ଆପଣ ପୁରା ନ୍ୟାୟ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରିବାର ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଶାସ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି କାଞ୍ଚନ, ମୁଁ ଠାକୁର ସାହେବ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଯୋଉ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଆସୁ ବେ? ନାଇଁଡା, ଇଏ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛି। ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ସୁବ୍ରତ ନଈ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକାଶ ବାବୁ, ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବି ରହିବନି। ବାଃ, ତୁ ତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରି ଜାଣିଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଭିନୟ କରି ଜାଣିଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ
आपण दी जन को अलग कर देइथिली हेले से नाटकर निर्देशक थिले बाबा बजरंगी ठाकुर साहेब तांको मां को स्त्री रो अधिकार देई नाती बोली से प्लान करी आपण दी जन को अलग कर देइथिले हेले ताठू बड़ पाप मु करिसी सबुठू दोष बड़ मु करिसी ठाकुर साहेब मो दोष पाई मते क्षमा कर दियंतु मारी दियंतु मते मारी दियंतु तो कथा अधी एते सत ए चांदिनी जदि एते पवित्र शुभ सदा संपर्क कौन बुझा मते नहीं मु किछि कहि परिबिनी किछि कहि परिबिनी मु आपण माने आउ गोटे कथा जानि रखंतु मु चिन्मय नुह मु सुब्रत षडंगीर सान भाई विद्युत कौन कहलु तू सुब्रत सान भाई बारे भाई वाह से सुब्रत राजा मिति तू टे आई साला ठीक से मिति देखो तो आपण माने जति मते एमिति संदेह करिवे ताले मो सत्य कहूचे मो सुसाइड कर देबे मारिबो तो क्यों ता कर तू कहबो सुब्रत सदा तो संपर्क कौन अबे बुझना काहे के सत्य कथरे कहितले मु आ ए घरे रहि परिबेनी तू ए घर चली गले तो पछे के चली जिबनी कि तू मरी गले आमे कहीं मरी जिबनी ए सत कह किए तू बे सत कह तो सुब्रत सत तोर संपर्क कौन नाले मु निज को निजे सुसाइड कर देबे नहीं ठाकुर साहेब आपण से बोल करंतु ने आपण जने हार्ट पेशेंट काले सत्य कथा कहिदेले आपणकर किछि हेचिबो सेति पई आज पर्यंत मो मिछ कोई आछुते आज जदि मो मिछ पई तमे मरे छिबो ताले मो सत्य को लुचाई रखबे काहे के मो परिचय आपणक पाखरे कोन पाई मो लुचाई रखबे सत्य सुनबा पई चाहूचंती परा ताले आपण माने समस्त मोट सत्य सुनंतो मो नंदिनी मते विश्वास करंतो मो चांदिनी नुए मो नंदिनी से दिन हुई तो चांदिनी आत्महत्या करि देछे आपण माने मो आत्महत्या करबा को गला बळे मते पाई जाई छते मो निच्छ सत्य आपण मते आपण को घर को नहीं आसिले एठी रही प्रति मुहूर्त रे मो स्वामी को चोरी होते तांको देखिबा पई प्रति मुहूर्त रे मो अपेक्षा करूतली आ जो दिन प्रथम करी से एठी आसिले मो जनंतरे तांको टिके धरि पकैली एकता आकाश बाबू का आखरे पड़ी गला से आम ऊपर दाऊ साधिले आ सदिन मंदिर रे विशेष सुजोग को हाथ छड़ा कलिनी तांको बाध्य कले मो मथारे सिंदूर पिंदाई दबा पाए आपण माने समस्त तो मो सत्य सुनिले एठरे को तो आपण माने मते को दंड देबे मो भूल पे आपण माने मते जो दंड देबे से दंड को मो मथा पाते सही जेबे आकाश बाबू कौन भाबुछंती आपण भाबुछंती ना आपण को मिछ स्त्री रो अभिनय पई आपण मते को दंड देबे ना मु केवल मो चांदिनी कथा भाबुची चांदिनी भली झीर स्वामी पई मोर की योग्यता अछि ठीक कहूतिला मो चांदिनी मु ताको बुझिला बेलकू खोजिला बेलकू से दुनिया रे नाही मोरी आयुष पाई से नईर बाली हो जाइथिबो सतकु सत मते नई बाली परी आयुष देई रही छिबो चांदिनी जागो बेदी रे बसी मु बाहाइतिली सत जन्म को साथी करी बोली कथा देइतिली आज मु ताको बिना दोष रे मारी देली बाबू ओ चांदिनी को मु बिना दोष रे मारी देली नहीं मु मो चांदिनी बाकू निश्चय जीबी मो चांदिनी बाकू जे भाई गोटिया रास्ता ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା नहीं आकाश बाबू आपण तो भूल करत रे आकाश बाबू से भूल आपण केबे भी करिवे नि ए आया मां आपण के तक बुझाई क्यों तो ए माने एमत काई क्यों होचंती आकाश बाबू चांदिनी को हरै दे से निचे निचे खोजी होचंती आ ठाकुर साहेब
आखिर लुह गोड़े निज लुह भितर निज झील को खोजुछन्ते हाया माँ एमन को समस्त को बुझाई दियंतु ठाकुर साहेब आपण कोन भाबुछन्ते नाई नाई रे माँ मु भाबुची मो द्वारा केते बड़ बड़ भूल हो जाय पारे मो द्वारा मनुष्य चिन्हबार केते बड़ भूल हो जाय पारे ता नहले तोरे निरीह झील कौन एत बड़ दंड दे पारे आज मु भाबुची ठाकुर साहेब हेबा पाई मोर योग्यता नाही नाई ठाकुर साहेब आपण समिति कहतनी आपण तो ठाकुर साहेब जीवंता ठाकुर ए नंदिनी को आपण गुटे नुआ जीवन दे छन्ते ए नंदिनी को चांदिनी भाभी जति स्नेह ममता भल पाइबा दे छन्ते सात जन्म बीती गले भी मु आपण करुण केबे भी सुझी पारेबे हेले ठाकुर साहेब ए ठाकुर बंगला रे एते दिन रहिला भितरे मु जति आपण मन को पकरे किछि भूल करे ताले आपण माने समझते मते क्षमा करे दे आईना गरे पिया मेरा पारे चेहरा की लुट पारे जा पाखर किसी काम न थाए जहा कथार किछु वैल्यू न थाए ता कथा मु केबे भी सुनेनी आपण मो कथा सुनिबा ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏଇ ଆଶ୍ରମର अंडरग्राउंड ମୋ ଟଙ୍କା ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ର ମୂଳ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଏକା ଘଟେଛି ଅତ ପ୍ରଫିଟ୍ ତମେ ପାଇବ ହେଲେ ମୁଁ ए मनपका मंत्री महाशय ए अंडरग्राउंड भितर केते झियो बहु को बोली पकेबा को पड़ी मनपका ସବୁ ପରେ ବି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ର 50% ହେବ କି ନାହିଁ ए सेमिति कहबू तो गोटाए पैसा भी तू पाइबनु आउट यू भाषा यू गेट आउट ए सोना भंडो बाबा तुम तो इंग्रजी कहतु इंग्रजी ए सोला लंपट सेमिति कहबू तो गोटाए पैसा देबिनी चुपचाप एठी चली जा सोला मंत्री ए देश को आदर्श देखौची आदर्श ए बाबा ए तुम से तो गरदारी करना कहती ता नले आश्रम ताला पकई तो जेल बटिया को मते 2 मिनिट भी समय लागिबनी अबे तते ऊपर को सप्लाई करिबा को मते 2 सेकंड भी लागिबनी बाबा से सोला इंस्पेक्टर सुब्रत सिंह पुरी जो रेडी केसला आमे सरकार खत्म कर दबार थला मेरे से सोला इंस्पेक्टर 100 पुलिस रे एटे रेड कर देला ऐसा मंत्री भाई पुरी चली गला एबे हम के बच्चा रे नहीं मु म निजक मु लुचाई देबी पुलिस डिपार्टमेंट मोर पता भी पाइबनी ए आईन कानून मोर किछे भी करि पारिबनी रंगीला चल अंडरग्राउंड ए हमें बाहर को चली जीवा चल ए रंगीला चल हम हाथ रे धरू हमको पड़ला वाला चल 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 ए बाबा बजरंगी जोटी लुच रहले भी
ଆଇନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ୟେସ୍ ମା ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମା? ମୁଁ ତ ପୁଅ ବିଜୁ, ତୁ ତ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବିଜୁ ଯାହାକୁ ବାବା ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତୋରି ପାଖକୁ ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ପରା ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ବାପାର ପରିଚୟ ମାଗୁଛୁ। ଆରେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାପା କି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ତୋର ସବୁ ପଛ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଇଛି ମା। ହଁ ମୋର ସବୁ ପଛ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଇଛି। ହଁ ତୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି। କିଏ ମା? ଏ ଠାକୁର ସାହେବ? ନା ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଦିକନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ। ହେଲେ ମା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଯୋ ବାପର ପରିଚୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁର ବାବା ବଜରଙ୍ଗୀ ପାଲଟି ଗଲି, ସେ ବାପାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ। ନାହିଁ ସେ ପଛପତା ମନେ ପକାଇ ତୋ ମନରେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ମା ତୋ ମୁହଁରୁ ମା ମା ଡାକ ମତେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାକିବ। ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ମତେ ମିଳିଯିବ। ଏ ବିଚୁ ମତେ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକେ, ଡାକେ ବିଚୁ ମତେ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକେ। ଆରେ ଡାକେ ମା ପୂଜାକୁ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲକୁ ଫଗୁଣ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ। ସେ ରଙ୍ଗରେ ଭିକି ଲାଗିଗଲେ ଥରେ ଛାତିରୁ ଲିଭେ ନା ଦାଗ। ତୁ ଏ କଣ କଲୁ ମା? ତୁ ଏ କଣ? ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି। ତୋ ଭଳି ପାପୀକି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି। ଆକାଶ ଆଉ ଚାନ୍ଦିନ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଶହ ଶହ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବାଟରେ ମିଶେଇ ତୁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ, ମୁଁ ସେ ପାପର ପୁଣ୍ୟ କରିଦେଲି ମୁଁ। रंगीला साला फूल रंगीला ए छोड़ा तू हमको मत दो मारिला बे हमें भी न छड़ीला वाला छोड़ा तो सब मारी देला। रंगीला साला फूल रंगीला। उमा तमें कौन करो उमा? आईन को कहीं निज हाथ को नहीं करो। बहुमा ए कौन कलु बहुमा? तू मनीष मारी देलु? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିନି, ବରଂ ଗୋଟେ ଜାନୁଆରଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। बहुमा ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଭାବୁଛି ବହୁମା
ए दुनिया रे मोटू हतभागा केही नाही काहेकि ना गोटे बहु मोर आज मनीष मारिकी जेल जीव आउ गोटे बहु मोर आरो पारी रे बापा यार पर की गला ତମେ ପୁଣି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲଣି ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ हेलो तो स्वामी दिने दिने तो पाखକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ଦିନ ଆସିବ तो स्वामी तते बहुत ଭଲ ପାଇବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଇବେ ନୁହ ପା शुभ ସକାଳ ଆସିବ ନୁହ ମୋ ପାଇଁ शुभ ସକାଳ ଆସି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି এই ইন্সপেক্টর সুব্রত চড়েঙ্ক স্ত্রী নন্দিনী ନାଇଁ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ କେବଳ ଆକାଶର ନାଇଁ ରେ ସୁବ୍ରତ ତୁ ବି ମୋ ଭଳି ଧୋକା ଖାଇଯାଇଛୁ ସେଦିନ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଏକାଠି କରି ତତେ ବାଉଳା କରିବି ବୋଲି ହେଲେ ଦେଖରେ ସୁବ୍ରତ ଉପରବାଲା କେମିତି ମୋତେ ବାଉଳା କରିଦେଇଛି ସେଦିନ ତୋରି ଘର ଅଗଣାରୁ ଯାହାର ଶବ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ଖସାଣିକି ନେଲି ସେ ନନ୍ଦିନୀ ନଥିଲା ଥିଲା ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସୁବ୍ରତ ଏଇ ତ ନନ୍ଦିନୀ ଆକାଶ ତୁ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ କେହି ଚାଲାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି କହୁଛୁ ମାରିଦେବି ଏଇ ନନ୍ଦିନୀ ମୋ ଘରେ ରହି ମୋ ବିଚ ଅଭିନୟ କରି ମୋତେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ତା ଶାସ୍ତି ପାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମାରିଦେବି ତାକୁ ଏ ବୁଢ଼ା ଚାଲାକି ଦେଖାନ କହୁଛି ତା ଶାସ୍ତିଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଆ ଶାସ୍ତିଟା ହଉଛି মন সিন্ধু করে ভরি দেলু মারা পহরে সে আসুনা কোলে মোর ভরি দেলু আসি ঘররে খুশি রচনা तो